আল্লামাহুল বায়ান। এখন আমরা আমাদের শেষ প্রতিযোগীকে দেখব। শেষ প্রতিযোগী যার উপস্থাপনা আমরা শুনবো। অনেকক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি। আইকা ফাউন্ডেশনের জাতীয় হাফেজের সন্ধানের আজকে গ্র্যান্ড ফাইনালের শেষ প্রতিযোগী মোহাম্মদ নাফিস খান। মোহাম্মদ নাফিস খানকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. یہ سوال منزل نمبر 1، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 1، قرآن پاک کا صفحہ نمبر 63 سورۃ آل عمران میں سے کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ये सुवाल मंजिल नंबर 5, पारा नंबर 19, रुकू नंबर 16, कुरान पाक का सफ़हा नंबर 377, सूरतुन नम्ल से किया गया है। सूरतुन नम्ल मक्किया, इस सूरत में 93 आयतें और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन तिल्क आयातुल कुरआन व किताबिन मुबीन हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इन्नल्लज़ीना ला यु'मिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़्सरून। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाब क़बस लअल्लकुम तस्क़लून। फलम्मा जाअहा नूदिय अन बूरिक मन फिन्नार वमन हौलहा वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अल्क़ि असाक। फलम्मा जाअहा नूदिय अन बूरिक मन फिन्नार वमन हौलहा वसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अल्क़ि असाक। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्न वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। इल्ला मन ज़लम थुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूअ फ़ी 9 आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन
مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم. সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা হাফিজ মোহাম্মদ নাফিস খানের থেকে আল কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এসেছেন মাদ্রাসা ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম, টাউন হাউস, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা। আল কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের এই গ্র্যান্ড ফাইনালে আমরা পেয়েছি সুদূর আসাম থেকে পার্টিসিপেন্ট, আমরা পেয়েছি কর্ণাটকা থেকে পার্টিসিপেন্ট এবং আমরা পেয়েছি হরিয়ানা থেকেও পার্টিসিপেন্ট, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলেরও কিছু আছে। আশা রাখছি এবং দোয়া রাখছি আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আইকা ফাউন্ডেশনের এই প্রচেষ্টা অনেক এগিয়ে নিয়ে যাক এবং ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য থেকে এক একটি তরুণ হাফিজে কোরআন এখানে এসে তারা তাদের উপস্থাপনা করুক। এখন আমি আইকা ফাউন্ডেশনের স্বনামধন্য মেম্বার জনাব হাফেজ কারি ফারুক আব্দুল্লাহ সাহেবকে মোহাম্মদ হাফেজ নাফিস খানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য আহ্বান করব। कारी अथर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तासुरा पेश फरमाएं। मोहम्मद नफीस खान माशाअल्लाह हुरूफ की अदायगी में काफ़ी हद तक पुख्तगी थी। आवाज़ बैठने के बावजूद भी हरफों के अंदर जमाव था माशाअल्लाह, अदा के अंदर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आवाज़ बैठी रहे तो कोशिश करें कि अपनी आवाज़ के अंदर ही पढ़ने की कोशिश करें, वरना आवाज़ फट भी सकती है, आवाज़ बैठ भी सकती है। लेकिन माशाअल्लाह हिम्मत के साथ जहाँ तक पढ़ना था तिलावत की है, बहुत अच्छी बात है। और हुरूफ की अदायगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुख्तगी थी, काफ़ी हद तक पुख्तगी थी। ये हिफ्ज़ के बच्चों के अंदर ये होनी चाहिए कि कुरान के तिलावत के दौरान हुरूफ के अंदर जो पुख्तगी है उसको बाकी रखे। ऐसा नहीं कि पढ़ने की वजह से जो है अगर तिलावत तदबीरन कर रहे हैं या हदम तिलावत कर रहे हैं तो अदायगी में कुछ कमी, अदायगी में कमी नहीं होनी चाहिए, अदायगी वैसे ही बाकी रहनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियात से नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से मेहनत करते रहे। जज़ाकल्लाह। এখন আপনাদের সামনে ঘোষণা করছি আজকের এই মঞ্চে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, আজকের এই মঞ্চে 50,000 টাকার চেক নিয়ে যাচ্ছে এবং তার ওস্তাদকেও আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি, তার ওস্তাদকেও আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই মঞ্চে এই 3 খুদে হাফিজদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোহাম্মদ নাফিস খান। সুবহানাল্লাহ। মোহাম্মদ ভাই সুবহানাল্লাহ আপনারা বলতে পারছেন না, একবার আল্লাহর শানে বলুন সুবহানাল্লাহ। মোহাম্মদ নাফিস খান মাশাআল্লাহ, এনার ওস্তাদ গ্রেট टीचर कारी शब्बीर साहब के, मैं कारी शब्बीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज में आने के लिए। मदरसा इस्लामिया अशरफुल उलूम टाउन हरियाणा, इनके वालिद साहब का नाम है अजीम खान। आज के इस मुसाबके में तीसरा पोजीशन लाने वाले बच्चे मोहम्मद नफीस खान। मोहम्मद नफीस खान के हाथ पर चेक और इनामात दे रहे हैं।
हमारे इस फाउंडेशन के सेक्रेटरी ऑल इंडिया कुरान आलो फाउंडेशन, जिनकी मेहनतों से आज इस मकाम तक पहुंचा है, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ফাউন্ডেশন এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, মৌলানা সাদ সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। গত বছরের ন্যায় 50,000 টাকার পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে ইনশাআল্লাহ। আর শুধু তাই নয়, বরং তার শিক্ষককেও 10,000 টাকার পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।